So guys, what's up? It's Simon the Vlog. Init ng panahon pero hindi makakapigil yan sa pagbigay natin sa stickers sa mga supporters natin guys. So enjoy watching. Thank you, sir. Ayuda dyan. Thank you, boss. Thank you. Thank you. May bayad. Shoutout sa si Papi na go. Ay, hala, ganda. Uy, ikaw din. Sana ma-feature. Ayaw, kita ko. Kaya. Thank you po. Thank you, po. Ano mo yung check po? Thank you po. Okay na. Ay, Okay na lang. magmimiming po. Simi. Bye po. Ingat po. Ingat po. Thank you po. Ingat po. Ingat po. Shoutout sa mga duldo. Picture. Maliligo. Ay, kay G-Vlog na kami. Ay, kay na-vlog. Ay, kay na-vlog. Ako yung pag-i-post ko na lang. Wait, sandali, nakashort ako. Sarag to. Ilagay natin sa reels. Kung malayo ka sa tarpaulin. Ah, recorded ba? Number 9 tayo, number 9. Sana. Nakalata eh. Sige kuya. Naka-vlog ka, sir? Naka-vlog ka? Naka-vlog? Shoutout. Oy. May sticker ka dyan. Sige, sir. Ingat, sir. Right side. Thank you. Shoutout. Sticker, boss. Sticker. Hi. Boss, ikasama ko, boss. Thank you. Boss, saka na, boss. Shout out sa family Kabuang. Okay, sige. Thank you po. Bye.
So yan guys, bago tayo mag-out at baka makalimutan ko, shoutout nga pala kay Ma'am Donna Castro, kay Ma'am Marisa Punay Gomez, at shoutout din kay Redeem ICrag. At shoutout din sa mga tropa niya na naka-assign sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal, Armed Forces of the Philippines Junker Fighter. Maraming salamat guys sa suporta. So mga Lodi, hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless. Keep safe. Peace out.